हाँ बिगी वाजे हमारा कोष्ट पर खार नाउशे बलूची सज्जे रोज बेकार शे कमत मेहनत नहीं उसी तो एच नकुता अरे ये पंचमी आंबे विश बुनास पाकन गाया सोबा बगैर जोरा कार बिका ये अंगा सार्थ दबिश देल शे हमारा कोष्ट ये को मनियाला पियता भी शादक शोता देखवड़ी नहीं मर्ची शेगू वाला माँ साग गलत को इधर आएगा वो तो चूस अशरा में फिल्म काशी गाते माजिद आदम फिल्म सा आओ अड़े माजिद तो साकियात पियदा गए आओ अड़े मोल तोती माट होते इधर हर्ची बेका उसी तो एच ना को अरे 2 मिनट मर्दों निंदी उसी तो नेश्त के कार न कने सज्जे रोच में कार आए हमारा घर में कोश आओ अड़े माजिद मुराद आरे प्यार तो वाशा मोल अल्लाह सकदाम बोरता कम दामी है के ना ले शुम मन मागिन दी शार रे सज्जे रोच बेकार बोले शे मेहनत नहीं خیلی خوش آمدید آقا جمشید صفا آوردید خیلی ممنون بعد از مدت ها آمدید همدیگر رو دیدیم دوباره این جای خوشحالی است خیلی ممنون منصور جان جای خوبیه این همه باغ و انبه و خرما و اینا برای چی آدم زیادی نمیار اینجا واسه کار شما زمانی که تو دانشگاه بودیم داشتیم درس میخوندیم خیلی بالا میرفتیم میگفتی من این کارو میکنم اون کارو میکنم این حالا دست پرورده خودته یا برات رسیده از جای بابایی پدر بزرگی شما اکثر بلوچا بهتون میرسه شما چطور به اینجا رسیدین؟ بله آقا جمشید جان این از پدر و پدر بزرگ به ما ارث رسیده شکر आओ अड़े मोल्क आओ आजा पियदा का कला बिगी शिया ये नहीं ली मार नेंदी का नहीं अब गिरे कौन याद का अरे आजा पियदा का आजा जल्दी जो क्या मेहमान याद का ब्रो आप यार तो आप यार को ब्रो जल्दी आओ आजा निकालो आजा हर चीजें तो सवार लोटे तो कर बोरी नहीं कर मुंह नहीं तो अल्लाह تو روزا دو متر نکاشه هرچی میشه میگه آقا منصور این بنده خدا شکر لباس محله قشنگی پوشیده بود شما حالا تو محل خودتونین تو شهر خودتونین برای چه این ما لباس پوشیدین الان من چند وقت اومدم اینجا شهر شما کاملا میتونم با زبان لهجه محلی شما حرف بزنم نه آقا جمشید من از بلوچی خوشم نمیاد ما عادت کردیم با این لباس دیگه آقا منصور از این حرفا نزن اینا لباسای محلی شما عزت شما میدونی الان چند وقت من اومدم اینجا تو شهر شما من قشنگ تو نه یعنی گو محلی گو زبان محلی شما خبر بکن آقا منصور من اصلا آرزوی منی من یه لباس ها بپوشم چی تو باشه که یه لباس محلی ما گوران نکنی ما فلان نکنی آقا منصور یه برام مکن عزت احترام منی تایی گل لباسی تایی محلی منی یه لباس جمشید تو بلوچی بلدی بلوچی زانه تو آقا منصور مگو یه برام من الان زمانی که دانشگاه تر من گو تو امراهتن تو فارسی برات کن من ربط آودم بلوچی رو یاد گه من نباید یعنی تنها مختص به فارسی خبر کنه گوش ما به من الان هدایت کن من اصلا لوتن لباس بلوچی گورا بکنه بله متاسفانه گیرون نیه من یه تا من گاله تر لباس بلوچی چیزی گوری من بوشه یه دست لباس من هم بده من دی کنم بابا تو همه زمان دانشگاه پین شرط بوده که همه هسته مکن یه کاران این حرفا رو ول کن آقا جمشید لباس بلوچی رو بذار کنار حالا تو از خودت تعریف کن چه خبر چی کار میکنی به کجا رسیدی منصور جانی سوء تفاهم مبی من حالا لوتن لهجه و زبان محلی بلوچی گو تو خبر بکنم ما والا شکری من دانشگاه تا لیسانس عنوان تا
فوق لیسانس لوتم بوانه یکم مکم که شرکت هم کار کنگن بله انگار که چون من گندگن تیواز باز خوبین بله وقتی لبزا مشموش منصور جان. یادش بخیر، دانشگاه چه دورانی بود. این یاد خاطره از یادمون نمیره هیچ وقت. جمشید یادش بخیر. واجه آقا واجه عاد کن؟ او نن تو چرا بلند شدی آقا جمشید؟ شکر جان تو پچیدن جعلا نشته که بیرون برزم نیم اینو واجه ما شهر را واجه ما شهر را اگه جوالا شهر را بیا برزم نیم بیا. جمشید بیلی جالا نیشته. منصور یه چی کاره پچی جعلا بینیندی شکر بس شهر تو آپیار تو چی کنیده نیشته تیننده فایده نیست. ما فارسی گپ بزنیم تو نفهمه. تو برو کاری دندایی کنه کاربارش هر کنه باغاش هر کنه برو تیننده هیچ فایده نیست. بی سواد باید برو. منصور جان دلی نشته نه شکر زحمتی کشته نوها پیارته پچی توشه پادیا برو چو شر نه احترام دارک شر این کارگره. واجه ما بلوچی زانا ये वाजा बलूची की उनकी फारसी की गाँव नहीं मान धाम बोलता कम जान का कभी एक ना रहो हाँ जाम जता ती बलूचिया है दर्द नवा पाद बरो इदाचे वाजा वो मर्दम जेन देने मर्दम चुप बेइज्जत का शेड़े बेइज्जती मौत दिए चुप बेइज्जत न बिकता बोले वाजा तुमने बेइज्जत होता मानी दिमाग तो हच्चू खराब पुतला सीधा यक हम भी हूं ना बच्ची सज्जे ना बोल रहा दौड़ दे हम बात ही बोल रहा दौड़ दे पता रहा बताऊं शकर तो चिया कार कने आ वहां को नक्षत्र गेंदगा हो नहीं बेने सारे दामी अका राम दासम वाजा बिका कर वाजा है मेहनत लिए منصور جان دیگه من لوتم بروم انشالله دیگه مسیری من رای بیمای من روم خدا خب من بهت زنگ میزنم. منصور جان من دیگه روم ولی یک نصیحت من طرف کنم بس من روم یه عباره وقتی دلم میاد هیچ وقت وقتی زبان وقتی لباس بیار مکن منصور جان مثلا یک مثالی بشم می فردوسی ها 35 سال زحمت کشه که زبان فارسی ها هنو پدر زبان فارسی مشما پچی وقتی بلوچی ها وقتی زبان ها احترام نیل لگین نه پا وقتی لباس ها نه پا وقتی زبان ها هیچ وقتی کارا مکن بعدی که لوटे موفق به عزت احترام لباس امنو و دیگه بکن خدا حافظ منصور سلامت خوشحال بکن انشالله ما فقط زنگ جلو برو انشالله خیره सलाम वालेकुम गुलें चारों का आर कुजाए वश सलामत बातें वशियन जंबर शुमसरा साचान बाता ओ जिंदे वड़वड़े चक्का सा सूबेन बातें आंचू के शुमा हमारा चारता मैं इन्हें ग्रुपा कार कुता MZ प्रोडक्शन कार कुता माजिद आदम फिल्म्स का कार कुता ओ मैं ये नोखे चैनल मिस्ताक संगत मैं चैनल नाम है मैं चैनल बेचारे सब्सक्राइब बिकने लाइक बिकने ओ ये शुम दिल बढ़िया मैं इचको आतकू सरें इंशाल्लाह माशुम वास्ता शर्रे क्लिप बनाए वो शुमारा कंदे ने शुमसरा दीम दें ओ अल्लाह बावटे द जहान हस्ते सलामत बातें।